अक्टोबर मासरे आसुछि दिनिकिया विश्वकप। एथिपाई प्रत्येक दल ट्रॉफी हासिल करने लक्ष्य रही। तेबे विश्वकप रे सबुठारु बड़ मुकाबिला भारत पाकिस्तान मैच को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। विश्वकप सचिव अनुसार अक्टोबर 15 तारिख में यह हाई वोल्टेज मैच हेबार सूची रही है, किंतु सूचना अनुसार अक्टोबर 15 तारिख में विश्वकप टूर्नामेंट मुहांमुही होता भारत और पाकिस्तान। गुजरात में नवरात्रि कार्यक्रम को धूमधाम पालन कराए, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଖେଳାଯିବାର ସୂଚୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିସିସିଆଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ନବରାତ୍ରିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ हजार हजार क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद रे पहुंचे। तेणु एठार सुरक्षा व्यवस्था को नहीं चिंता करने आवश्यक बोली कहुछि। जदि आपण ऑथेंटिक एक्सपर्ट न्यूज देखा चाहते ताहले एही चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु।